ଯେଉଁଗିରି ପରେ ପାଦ ଥିଲା ବିରଧେ ପାଦ ଭରି ଦବି ତାହା ପାତାଳେ ବସଇ ସିନ୍ଧୁ ଡେଇ ହନୁମାନ ଚଳେ ଖର ତରି ଅମୋଘ ଶ୍ରୀରାମ ବାଣ ସମଗତି କରେ ରାମଦୂତ ଯିବା ଦେଖି ମୈନାକ ଭୂରେ ডাকি কহি সিন্ধু সহায় মার্গ রে শ্রীরাম सिंध बाणी शुणी मैनाक पर्वत उठिला अति तुरिते तनुकूल कई जोड़ी कर दुई प्रणमिला वायु सुते हनुमंत ताक पुर शिष्म करी प्रणमित होई बाणी राम कार्य सिद्ध नहिबा पर्यंत विश्राम मोकाही पुणे देवेनी रेखिने जाई पवन कुमार बड़ बुद्धि परखिबे करन्ति विचार सुरसा नामरे थिला नागंक जननी पठाइले ताको मार्गे रही कहे बाणी আজি देवगणे मते दिलेटी आहार सुरी हसी उतरई पवन कुमर बोले पवन पुत्र हनुमंत महाराज की राम कार्य सारी माता बेगे आसे फेरी सीता को संदेश प्रभु पासे जना करी पछे तब मुखे माता हेबी मुआहार सत्य कही छाड़ी दियो कार्य गुरुतर केते कहिले बाट न छाड़े नागुणी तेबे मते खाओ माता हनु कहे बाणी सुनी से जन भरी विस्तारिला तुंड द्विगुण पठाई हनु दिशिला प्रचंड तहु सहल जन तुंड से विस्तारे 32 যোজন दीर्घ रूप हनु धरे जेते जेते बड़ तुंड करई नागिनी दहु दुई गुण बपु करई पावनी 7 যোজন विस्तार कोला दिवे पाटी अति क्षेत्र कहनु बिहिला प्रकटी मुखे तार पशी पड़ी आसिला बाहरी बिना मागिला तपारे शिरनत करी सुरसा कहिले देव पठाइले मते बुद्धि बल कर्म तोर कलिले मो सते तुरे हनुमंत महाबली दिन राम कार्य हेबो तोरे आशीर्वाद नहीं चलिला सुरसा हसे कपी जाए खरी सिंधु मध्य थिला रही एक निशाचर माया करिलेते पक्षी करो आहार
ଗଗନରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଯାନ୍ତି ଉଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଛାୟା ମାନ ପଡ଼ି ଘରେ ସେ ଛାୟାକୁ ରକ୍ଷ ତହୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣେ ଉଡ଼ିଆ ନ ପାରନ୍ତି ରହନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣେ ତହୁ ଗଗନରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣେ ଯାଇ ମହାସୁଖେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର କରଇ ସେହି ମାୟା ପ୍ରକଟିଲା ହନୁମାନ ଠାରେ ତାକ ପଟ ହନୁମନ୍ତ ବୁଝିନେଲା ଖରି ଅସୁର କୁମାରୀ ବୀର ପବନ ନନ୍ଦନ ମହାନନ୍ଦେ ସିନ୍ଧୁ ପାଣି ହେଡ଼ା ବଳବାନ କୁଳେ ଯାଇ ଦେଖେ ଓ ପବନ ମନୋହର ଗୁଜରଇ ଅମୀର ତେଲ ବିରୋଧକର ଫଳ ଫୁଳେ ଭରା ତହି ବହୁତ ରୋଗଣ ଖଗ ମୃଗ ବୃନ୍ଦ ସବୁ ଦିଶନ୍ତି ଶୋଭନ ଅଗ୍ରତେ ଦେଖିଲା ଶୈଳ ବିଶାଳ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଭୟ ନେଇ ଚଢ଼ିଲା ବିଦ ବଳିଆର ଶଙ୍କର ବାଚ ବୋଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ଗବାରେ ଏଥିଓ ବା ନାହିଁ କିଛି କିପରି ବଡ଼ାଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ଏ କାଳ ଯାହାକୁ ଡରଇ ଗିରି ପରେ ଚଢ଼ି ବୀର ଦେଖେ ଲଙ୍କାପୁର କହି ନୁହେଁ ଦୁର୍ଗତ ହିଁ ଯେତେ ମନୋହର ଅତି ଉଚ୍ଚ ଚାରି ପାଶେ ସିନ୍ଧୁ ଅଛି ଘେରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ମନ ନେତ୍ର ନିଏ ହରି ବୋଲେ